Before I start, I want to share testimony, not mine, but a friend's. Predtým ako začnem, by som chcela sa pozdieľať jedným svedectvom, nie mojím, ale nikoho iného. I was going to tell his testimony. Chcel som povedať toto svedectvo. And then I forgot. Potom som na to zabudla. That I was going to do that. Že som to chcela spraviť. But then the gospel today reminded me I was going to give his testimony. Ale to dnešné evanjelium mi pripomenulo, že som vlastne chcela povedať toto svedectvo. So my friend, his name is Mark. Môj priateľ je taký kamarát a jeho meno je Marek. And he was born, the cord from his mother was wrapped around his neck. On sa narodil tak, že pupočnú šnúru mal omotanú okolo krku. And he had nerve damage on one side of his body. A on mal poškodené nervy na jednej strane jeho tela. So the muscles and everything didn't develop correctly because of the damage. A teda svaly sa mu nerozvinuli správne a bol teda poškodený. When he was 12, keď mal 12 rokov, he asked his parents, "Why am I like this?" Opýtal sa svojich rodičov, prečo tak vyzerá, čo mu je. And they said, "We don't know, go ask the priest." A rodičia mu odpovedali, nevieme, choď a opýtaj sa kňaza. So he went to the priest for confession. Išiel kňazovi na svätú spoveď. And the priest told him something actually very terrible, in my opinion. A kňaz mu povedal podľa mňa niečo veľmi strašné. The priest told him, "You are like this because your parents are sinners." A kňaz mu povedal, preto si takýto, pretože tvoji rodičia sú hriešni. So when he was that age, he went home and he said, "I never believe in God again." Teda keď mal tento vek, tak odišiel domov a povedal si, že už nikdy nebudem Bohu veriť. Maybe he exists, but I don't want to believe in a God like that. Možno aj existuje, ale nechcem takémuto Bohu dôverovať. He became a very rebellious. Stal sa veľmi takým rebelantským. He was drinking, taking drugs. Pil, beral drogy. Then he went to the university. Potom išiel na univerzitu. And there was a group of free church students who noticed him. Bola tam taká skupina z cirkvi, ktorí si ho tam tak všimli. And they started to fast and pray for his healing. A oni sa začali modliť a postiť za jeho uzdravenie. But they didn't tell him. Ale nič mu o tom nepovedali. And after 6 months of fasting and prayer, a po 6 mesiacov pôstu a modlitie, they invited him for a passion play showing the life of Jesus. Tak ho pozvali na takú hru o utrpení Kristovom. He decided to go with them because he had nothing else to do that night. On sa rozhodol, že pôjde s nimi, pretože nemal nič iné v ten večer. So he said he was sitting at the performance. Tak teda sedel na tom predstavení. Completely not interested in anything. Vôbec ho to nezaujímalo, ani nič iné. And then suddenly they began to perform the gospel of today. A potom náhle začali hrať to evanjelium, ktoré sme dnes počuli. And the question came, tell us, is it his sin or the sin of his parents that made him be born blind? A potom prišla tá otázka, keď sa pýtali Ježiša, povedz nám, je to jeho vina, je to jeho hriech, alebo je to hriech jeho rodičov, že je slepý. So he said that he sat on the edge of his seat waiting. What is the answer? A teda ten chlapec povedal, že on sedel na kraji stoličky a čakal, čo bude tá odpoveď. And Jesus said, neither, but that the glory of God may be revealed. A Ježiš povedal, ani jedno, ani druhé, ale sláva Pánova sa má zjaviť. In that moment, he was completely delivered from alcoholism and drug abuse. A v tom momente bol úplne oslobodený od alkoholizmu a od závislosti na drogách. He became a member of that church. Stal sa členom tejto cirkvi. In a few years, he came back to the Catholic Church. O pár rokov neskôr prišiel späť do katolíckej cirkvi. Was very active in the renewal. Bol veľmi aktívny v obnove. And that's when I met him. A to je tam, kde som ho ja stretla. When I met him, he still had all of the physical problems. Keď som ho ja stretla, stále trpel tými fyzickými ťažkosťami, ktoré mal. A lot of his muscles were like very tight. Väčšina z jeho svalov bola takých zakrpatených. And on one of his legs, he had to wear a brace. Na ľavej nohe, na končatine, musel mať takú podporu kovovú.
And this leg was very thin, A táto ľavá noha bola veľmi tenká and the other leg was normal. a tá druhá bola normálna. I was in direct relationship with him for 3 years. Ja som ho poznala 3 roky. I saw him every day at the university. Každý deň som ho videla na univerzite. And I saw over the 3 years how God was healing him. A ja som videla počas tých 3 rokov, ako ho Boh uzdravoval. So there was one meeting where there was prayer for healing with adoration. A teda na jednom stretnutí bolo takom stretnutí za uzdravenie a adoráciu. And he felt the Lord calling him to go in front and kneel down. A on vnímal, že ho Boh volá, aby išiel dopredu a klakol si. And he said, I can't. A povedal, že nemôže. I can't kneel down. Ja si nemôžem klaknúť. And the Lord said, come to me. Ale Pán mu povedal, poď ku mne. He went and he knelt down. Tak išiel, klakol si. And the muscles in his body began to relax. A tie svaly v jeho tele boli úplne uvoľnené. So then he had a freedom of motion. A potom mal slobodu v pohybe. But the most amazing thing what I saw, Ale tá najúžasnejšia vec, ktorú som videla, he always wore exactly the same shoes because they fit together with the support. on stále nosil tie isté topánky, pretože mu dobre sadli na tú podporu, ktorú musel nosiť. And there was a few times that I saw his leg because he had on shorter, like shorts. A niekoľkokrát som videla túto slabšiu nohu, pretože mal kraťase. And one day I went, as usual, to the university. A jeden deň som išla na univerzitu. And Mark was wearing new shoes. A Mark nosil nové topánky. Normal, new, like Nikes. Normálne topánky Nike. And I said, Mark, you have on new shoes. A som povedala, že Mark, ty máš nové topánky. And he said, yes, you won't believe what God did last night. A povedal, že áno, neuveríš, čo Boh včera spravil. So he was praying with a group of his like brothers in faith. Tak on sa modlil v jednej svojej modlitebnej skupinke. And they started to pray that the Lord would restore the muscle in his leg. A oni sa začali modliť, aby Pán obnovil tie svaly na jeho nohe. And while they were praying, the muscle grew. A počas tej modlitby začali mu rásť svaly. And they had to stop praying and take the brace off. A museli sa prestať modliť, aby mu mohli dať preč tú podporu, ktorú mal na tej nohe. So they took the brace off. Tak oni mu to sňali dole. And they kept praying, and it grew to the same like his other leg. Tie svaly mu potom dorastli priamo tam, také ako má na druhej nohe. So he came and he showed me his leg. Tak on prišiel a ukázal mi tú zdravú nohu, tú normálnu nohu. And I was just like without words because I never saw a miracle like that. A ja som zostala úplne bez slov, pretože som nikdy nevidela takýto zázrak. He still has a bit of trouble like walking. On ešte stále má trošku problémy s normálnou chôdzou. He can walk fine. Môže normálne chodiť. But he has a bit stiffness still. Môže normálne chodiť, ale nie tak plynulo. But he keeps pressing on for the whole healing. Ale on stále sa snaží o úplné uzdravenie. And I think it was now 7 years ago. Myslím, že sa to stalo pred 7 rokmi. He started lifting weights. A keď začal posilovať. And he's running every day on the treadmill. A každý deň behá. So he's completely transformed from when I met him. Takže on je úplne odlišný, ako keď som ho vtedy prvý raz stretla. So I'm sharing this testimony because God is so good. A preto chcem zdieľať toto svedectvo, pretože Boh je taký dobrý. And so many times we just stay in our condition. A toľkokrát my len tak zotrvávame v tých našich podmienkach. You know, I think, oh, my back hurts. Keď si myslím, že môj chrbát ma bolí. That's how it is. Je to proste tak. I just have to live with it. Musím s tým žiť. But that's not what God wants. Ale to nie je to, čo chce Boh. He wants us to ask and ask and ask. On chce, aby sme ho stále prosili a pýtali si. Because he's good. Pretože on je dobrý. He's our good father. Je náš dobrý otec. So, I know that your theme this year is about the goodness of God, right? Takže viem, že tento rok máte tému Božiu dobrotu.
As I began preparing this teaching, Keď som sa začala pripravovať na toto vyučovanie, I started thinking how many times God said, "And it was good," when He was creating the earth. začala som sa zamýšľať nad tým, koľkokrát Boh povedal, že a je to dobré, keď tvoril veci. And of course, when He created human beings, He said, "And it's very good." A samozrejme, keď stvoril človeka, povedal, že to je veľmi dobré. I wonder, what does the word good mean to God? Tak by som tak rada vedela, že čo to slovo dobré znamená pre Boha. I'm not going to give you an answer Nedám vám teraz odpoveď, because I don't know what God thinks. pretože neviem, čo si Boh myslí. But if we look at Scripture all through from the beginning to the end, Ale keď sa pozrieme na písmo úplne od začiatku až po koniec, we know that good is something very precious to God. ale vieme, že dobré znamená, že je to niečo veľmi vzácne pre Boha. And what did God do on the seventh day after He did all this good work? A čo Boh spravil na 7. deň potom, ako to všetko dobre stvoril? He rested. On si odpočinul And He said, "This day is holy." a povedal, že tento deň je svätý. Later we read in the Old Testament that it's a commandment then to honor the Sabbath day. Potom neskôr čítame v Starom zákone, že je to nariadenie Božie ctiť a svetiť sobotný deň. And when we honor the Sabbath day, God blesses us. A keď budeme svetiť tento šabatný deň, tak nás Pán požehná. So why am I talking about the Sabbath? Prečo teda hovorím o šabate? There's a very small, nice little fact in this book. V tejto knižke je taký veľmi drobný a veľmi dobrý fakt. This is the book that we're using in the Jesus Heals course. Toto je kniha, ktorú používame na kurze Ježiš uzdravuje. In the document, it points out that Jesus had different ways of healing. V tomto dokumente sa píše, že Ježiš mal rôzne spôsoby uzdravenia. Sometimes someone would bring a sick person to Him. Niekedy k nemu niekto priniesol chorého človeka. Sometimes the sick person was far away and Jesus healed from a distance. Niekedy tá osoba bola ďaleko a Ježiš ho uzdravil tú osobu na diaľku. Sometimes He just spoke a word of command. Niekedy len vyslovil slovo. Sometimes He touched the person, Niekedy sa dotkol človeka, like He did in the gospel today. tak ako to spravil v dnešnom evanjeliu. But there were many healings on the Sabbath. Ale veľa uzdravení sa stalo práve na šabat. And these healings, there was something special about them. A na týchto uzdraveniach je niečo veľmi špeciálne. Because those healings were initiated by Jesus Himself. Pretože tieto uzdravenia boli iniciované Ježišom samotným. So nobody brought the sick person to Jesus. Teda nikto nepriniesol toho chorého k Ježišovi. They wouldn't have done that because it was on the Sabbath. Oni by to nespravili, pretože bol šabat. But Jesus went to the sick person and offered the healing. Ale práve Ježiš prišiel ku chorému a ponúkol mu uzdravenie. So I've been thinking a lot about that. Like, what is the significance of that? Tak som o tým veľa premýšľala, aká je toho význam. So there's one story in particular I want to look at. Chcem sa obzvlášť pozrieť na jeden príbeh. And I don't know if somebody has a Bible. Neviem, či tu niekto má písmo. So it's Matthew chapter 12, Takže Matúš kapitola 12, verses 9 through 14. verše 9 až 14. Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. Oni sa ho pýtali, slobodno v sobotu uzdraviť? Chceli ho totiž obžalovať. On im povedal, nájde sa medzi vami človek, ktorý by svoju jedinú ovcu nechytil ani vytiahol z jamy, keby mu do nej padla, hoc aj v sobotu? A o koľko viac je človek ako ovca? Teda v sobotu slobodno dobre robiť. Potom povedal človekovi, vystri ruku. On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá. Farizei vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. So there's an important phrase there. Je tu jedna dôležitá veta. Jesus said it is lawful to do good on the Sabbath. Ježiš povedal, že je správne robiť dobro počas šabatu. I think that's
that's something very significant. Myslím, že to niečo veľmi významné. Because you can argue that a mother cooking on the Sabbath is also good. Pretože môžeme o tom diskutovať a povedať, že aj matka, keď varí na šabát, je to dobré. Or, I don't know, cleaning the house is good. Alebo upratovať dom je tiež dobré. But I don't think that's what Jesus was referring to. Ale nemyslím si, že toto je to, na čo Ježiš odkazoval. I think the good that he's referring to is going all the way back to creation. Ale myslím, že to dobro, na ktoré sa on odvolával, tak to je ísť úplne naspäť až do času stvorenia. The gospel says that Jesus told the man, stretch out your hand. Evangelium hovorí, že Ježiš povedal človeku, aby natiahol ruku. And his hand was restored and made whole. A jeho ruka bola obnovená a zacelená. Like the other one. Tak ako tá druhá. So I started thinking about what was it like for Jesus to walk around on the earth. Tak som sa zamýšľala nad tým, ako to bolo pre Ježiša, keď prechádzal tu po zemi. He was present in the beginning. Pretože on bol prítomný aj na počiatku. He knows everything was created good and whole and perfect. On vedel, že všetko bolo stvorené dobre, tak ako to malo byť, perfektné. And there he is now living on the earth in the middle of a mess. A teraz žil na zemi v strede všetkého neporiadku. And I think maybe it broke his heart. A myslím, že mu to možno aj zlomilo srdce. Because he's looking at the people who were created very good. Pretože hľadí na ľudí, ktorí boli stvorení veľmi dobrí. And there was something wrong with them. Ale niečo s nimi sa stalo. So, there's one clue about this gospel I think that's important a few verses back. Je tu ešte niečo, čo je veľmi dôležité v tomto evanjeliu, o niekoľko veršov dozadu. Verse 7 to 8. Verš 7 až 8. Keby ste vedeli, čo to znamená, milosrdenstvo chcem a nie obetu, neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou. So this comes at the end of the story when the apostles were eating wheat. Toto Ježiš povedal na konci príbehu, keď apoštoli jedli tú pšenicu z poľa. And the Pharisees were saying, look, you guys are doing something wrong on the Sabbath again. A farizei im hovorili, že pozrite sa na nich, tí učeníci znovu robia niečo, čo sa nemá počas šabatu. And Jesus says, you don't understand what it means. A Ježiš im hovorí, nerozumiete, čo to znamená. I desire mercy, not sacrifice. Ja chcem, aby ste boli milosrdní, ja chcem milosrdenstvo a nie obetu. And he declared, I am Lord of the Sabbath. A prehlasuje, že ja som pánom šabatu. What does it mean that he's Lord of the Sabbath? A čo to znamená, že on je pánom šabatu? I don't know the whole answer of that. Ja nemám celú odpoveď na to. But what did he do on the first Sabbath? Ale čo spravil na prvý šabat? He rested. On odpočíval. And he was surrounded by all this good that he had created. A bol obkolesený všetkým dobrým, čo stvoril. I believe that Jesus in that moment is saying, I want that again. Ja verím tomu, že Ježiš hovorí, že ja chcem toto späť znovu. I want the good to be restored again. Ja chcem, aby to dobré bolo znovu obnovené. And this is the rest that we're waiting for. A toto je to všetko ešte, na čo čakáme. In the Old Testament you see examples where God says, build me a place so I can come and be with you. A vidíme ďalej v písme, že Boh hovorí, že pripravte mi miesto, aby som mohol medzi vami prebývať. God wants us to prepare a resting place for him. Boh chce, aby sme pripravili miesto pre odpočinok. And this resting place has to be 100% good. A toto miesto pre ňo musí byť 100% dobré. And of course we can't do it on our own. Samozrejme, že my toho nie sme schopní. We need to invite him to help us to make the resting place. Musíme pozvať jeho, aby nám pomohol pripraviť mu to miesto pre odpočinok.
I think there's also an important point when Jesus says, I desire mercy and not sacrifice. Myslím, že je tiež veľmi dôležité práve to, keď Ježiš hovorí, že chce milosrdenstvo a nie obetu. How can we make a resting place for the Lord? Ako môžeme pripraviť miesto odpočinku pre Pána? How can the good be restored? Ako to dobro môže byť obnovené? Is it just by us trying harder? Je to iba tým, že sa budeme viac snažiť? Making more and more sacrifices? Robiť pre ňo viac a viac obetí? Sacrifices are good. Tie sú ale dobré. But he says, I desire mercy and not sacrifice. Ale Ježiš hovorí, ja chcem milosrdenstvo a nie obetu. And this mercy of God was shown in his goodness. A toto milosrdenstvo Božie bolo zjavené v jeho dobrote. There was another word that came in my mind while I was praying about this talk. Je tu ešte ďalšie také slovo, ktoré mi prišlo na myseľ, keď som sa pripravovala na toto vyučovanie. The word is distortion. Je to slovo narušenie. When I heard this word distortion, I saw a picture in my mind of a mirror. Keď som počula toto slovo, tak som mala aj taký obraz v mojej mysli, akoby zrkadlo. And the mirror was broken. A to zrkadlo bolo prasknuté. And this is distortion. A práve toto je to narušenie. So if I look in a mirror that is broken, a keď sa teda pozriem do zrkadla, ktoré je prasknuté, I see myself, vidím samu seba, but I see a distorted image of myself. Ale vidím ten porušený obraz seba samej. And I think it's a picture of what we experience now in the earth. A myslím, že to je ten obraz toho, čo my zakúšame teraz tu na tejto zemi. That creation is good. Že pretože to stvorenie je dobré. We are good. My sme dobrí. Creation, everything is good what God made. Všetko je dobré, čo Boh stvoril. But we're seeing it in this broken mirror. Ale vidíme to všetko v tom prasknutom zrkadle. And it's distorted. A je to narušené. And we experience this distortion in our bodies. Ale toto narušenie my zakúšame aj na našich telách, in our minds, v našich mysliach, our relationships. v našich vzťahoch. I looked up the word distortion in the dictionary. Našla som si v slovníku toto slovo narušenie. I wanted to make sure that it was what I really wanted to say. Chcela som sa len uistiť, že je to naozaj to, čo som chcela povedať. And it says the act of twisting or altering something out of its true, natural or original state. A tam tá definícia je, že je to čin prekrúcania alebo nahradenia niečoho mimo tej pravdy alebo svojej vlastnej podstaty. Isn't that what happened with sin? Je to práve to, čo sa stalo prostredníctvom hriechu. Everything got distorted. Všetko sa narušilo. Twisted. Všetko sa zmenilo, prekrútilo. And again I thought of Jesus walking on the earth. A znovu vidíme Ježiša, ktorý kráča po zemi. And his eternal memory. S jeho večnou pamäťou. And he's looking around. Tak sa pozerá okolo seba. And he's saying, what happened? A tak môže hovoriť, čo sa stalo. And the desire in his heart to make everything right again. A aj tá túžba v jeho srdci, aby všetko bolo také, ako na počiatku. He came to restore the distortion, to fix it. Prišiel, aby napravil to porušenie. So he healed people. A preto uzdravuje. I think that's why he was healing. He wanted to restore the good. Myslím, že práve preto on uzdravoval, pretože chcel znovu navrátiť to dobro, to pôvodné. Mark, who I told about in the beginning, ten Mark, o ktorom som hovorila na začiatku, he was sharing his testimony once. Zdieľal toto svedectvo. And he said something I never forget. A povedal niečo, na čo nikdy nezabudnem. One of the names of God is Yahweh Rapha. Jedno z Božích mien sa nazýva Jahve Rafa. And it means God who heals. A znamená to Boh, ktorý uzdravuje. So God was revealing himself as a God who heals. A teda Boh zjavoval samého seba ako toho, ktorý uzdravuje. And Mark said, that's who he is. A ten Mark povedal, to je to, kým je. He can't be different. On nemôže byť iný. God can't decide one day, no, today I'm not going to do that.
Boh sa nerozhodne jedného dňa a povie si, že dnes to nebudem robiť. God is healer. Boh je ten, ktorý uzdravuje. So I want to read some verses from Jeremiah Chcem prečítať niektoré verše z Jeremiáša, to illustrate the goodness of God. aby som tak predostrela Božiu dobrotu. So it's Jeremiah chapter 32, Je to Jeremiáš 32, 37 to 41. verš 37 až 41. Hľa, ja ich pozbieram zo všetkých krajín, do ktorých som ich rozhádzal vo svojom hneve, vo svojom zápale a veľkej prchkosti. Privediem ich späť na toto miesto a usadím ich v bezpečnosti. Budú mojim ľudom a ja budem ich Bohom. A dám im jedno srdce a jednu cestu, aby sa ma po všetky dni báli pre svoje a potom aj pre svojich detí blaho. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, ktorou im neprestanem robiť dobro. Vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodklonili. Radosť ich bude mať, keď im budem preukazovať dobro. Zasadím ich verne v tejto krajine, celým svojim srdcom a celou svojou dušu. There's three things I want to mention about this verse. Sú tu tri veci, ktoré chcem spomenúť ohľadom tohto verša. The first thing is just something I always think it's good to mention. Prvou vecou je to, čo si vždy myslím, že je dobre spomenúť. The last two things are connected to the teaching. A tie ďalšie dve veci sú naozaj spojené s vyučovaním. When we hear these words, Keď počujeme tieto slova, remember that these were words spoken to the Jewish people. pamätajme na to, že to boli slova, ktoré boli povedané Židom. So first they were spoken to them. Takže najprv boli povedané im. And the promise is still going to happen for them. A tie prisľúbenia, ktoré im boli dané, sa ešte stále majú naplniť. Of course, now we have been brought into this people. Samozrejme, my sme teraz boli pričlenení do tohto ľudu. So we can also hear these words for ourselves. Tak aj my môžeme chápať tieto slova aj pre nás. But sometimes we jump over the first step. Ale niekedy preskočíme ten prvý krok. This is the second thing now. A teraz ide tá druhá vec. In verse 38, Je to verš 38. he says, "They shall be my people, Hovorí, budú mojim ľudom, I will be their God, ja budem ich Bohom, I will give them one heart dám im jedno srdce, and one way, jednu cestu, that they may fear me forever, aby sa ma báli navždy. for their own good and the good of their children." Pre ich dobro a dobro ich detí. I think there's an importance in the order, how this is said. Myslím, že je veľmi dôležité práve ten poriadok a postup, ako je to zoradené a povedané. So first God is saying, I'm giving myself to them. Najprv Boh hovorí, ja dávam samého seba im. I will be their God. Ja budem ich Bohom. And what he's going to do for them. Čo pre nich urobí? That he will give them one heart. Že im dá jedno srdce. And one way. Jednu cestu. And they will fear him forever. A budú sa ho báť navždy. Why am I saying this? Prečo toto hovorím? I think there are some things in our life we know are good for us. Pretože sú niektoré veci v našom živote, ktoré vieme, že sú pre nás dobré. But we rebel against it a little bit. Ale sa proti ním tak staviame, rebelujeme. You know, like, I know it's good for me every morning to get up early and pray. Napríklad, ja viem, že je pre mňa dobré, keď každé ráno vstanem skôr a modlím sa. I know that's good for me. Ja viem, že je to pre mňa dobré. And it's good for everybody who is talking to me the rest of the day. A je to tiež dobré pre všetkých, s ktorými sa ten deň ja budem rozprávať. But I rebel against it. Ale ja voči tomu rebelujem. Because I want to sleep longer. Pretože chcem dlhšie spať. You know, I have all kinds of nice thoughts. A mám koľko ešte ďalších iných nápadov. But I know it's good for me. Ale viem, že je to pre mňa dobré. But sometimes I don't obey the Lord because I put it into the wrong order. Ale niekedy neposlúchnem Pána, pretože to dám do zlého poriadku. I forget how much He's already given to me. Zabúdam na to, koľko už On dal pre mne.
I forgot that he has said to me, Sister Mary Paul, I'm yours. Zabudám, že on mi povedal, sestra Mary Paul, ja som tvoj. I'm making your life go in one way. Ja smerujem tvoj život jedným smerom. Look what I'm doing. Pozri sa, čo robím. Look what I've given you. Pozri sa, čo som ti už dal. When I think of that, then I want to get up at 6 o'clock. Ak si na to spomeniem a myslím na toto, tak ja chcem vstať o 6 ráno. But when I forget what God has done, ale ak zabudnem, čo Boh pre mňa urobil, when I forget His goodness, ak zabudnem na Jeho dobrotu, then I become a rebel. Tak sa stávam rebelom. So, it's important. First, we need to receive the goodness of God. Teda je dôležité najprv prijať tú Božiu dobrotu. And realize that it is for us and for our children. A uvedomiť si, že to je pre nás a pre naše deti. Do you understand what I'm saying? Rozumiete, čo chcem povedať? Then, just listen to these words again. A potom iba tak počúvajme znovu tieto slova. Verse 40. Verš 40. God says, I will make with them an everlasting covenant. Boh hovorí, urobím s nimi večnú zmluvu. I will not turn away from doing good to them. Neodvrátim sa od robenia dobra pre nich. Did you hear that word? Počuli ste to slovo? God has promised us He will not turn away from doing good. Boh nám prislúbil, že nikdy neprestane robiť pre nás dobro. I'm emphasizing this. Toto chcem zdôrazniť, because I need to hear it. Pretože aj ja to potrebujem počuť. Because sometimes I feel like God has changed His mind about me. Pretože si niekedy myslím, že Boh zmenil na mňa názor. You know, I don't get up at 6 one morning. Teda, že nevstanem ráno o 6. And then my day goes in the wrong way. Potom môj deň ide zlým smerom. And I think, oh, God has turned away from me. A potom si myslím, že Boh sa odo mňa tak odvrátil. No, God doesn't turn away from me. Ale nie je to tak, neodvrátil sa. I turned away from Him. Ja som sa odvrátila od Neho. God has promised He will not turn away from doing good to us. On to prislúbil, že nikdy neprestane robiť nám dobro. So we have to check our position. Tak musíme skontrolovať našu pozíciu. Am I keeping my face to Him? Či mám moju tvár nasmerovanú na Neho. And finally, just listen to how beautiful this is, what God says. A nakoniec počúvajme, aké nádherné je to, čo Boh hovorí. This is verse 41. Je to verš 41. I will rejoice in doing good. Budem sa tešiť z robenia dobra. It makes God happy to do good for us. Jeho to robí šťastným, keď môže nám robiť dobre. He doesn't do it from obligation. Nerobí to z povinnosti. He does it because it brings Him joy. Robí to, pretože mu to robí radosť. He says, I will plant them in this land with faithfulness, with all my heart and all my soul. Hovorí, že ich zasadím do krajiny, do vernej krajiny, s celým mojim srdcom a celou mojou dušou. God doesn't do anything with half a heart. Boh nerobí nič na poli s polovičným srdcom. God's heart is all good. Božie srdce je celé dobré. All love. Celé plné lásky. And He's doing it 100%. A robí to na 100%. For us. Pre nás. For you. Pre vás. So God is fully turned to us. A teda Boh je úplne nasmerovaný na nás. He's waiting with a big joy to do something good for us. Čaká s veľkou radosťou, aby mohol pre nás niečo spraviť dobré. And what are we doing? A čo robíme my? We're like distracted by the movie. Sme takí rozrušení a zaoberáme sa nejakým filmom. Or we're like worried about something that just happened. Alebo sme takí koncentrovaní na niečo, čo sa práve stalo. I'm talking from my experience. Hovorím z vlastnej skúsenosti. We don't turn and face the good God. Neobraciame našu tvár na dobrého Boha. Yesterday I was also at the convocation. Ja som bola včera tiež na konvokácii. And this Heidi Baker said something that really stuck in my head. A Heidi Baker povedala niečo, čo naozaj tak zostalo v mojej mysli. She said that some time ago the Lord gave her a picture of the church. Povedala, že pred nejakým časom jej Boh dal obraz cirkvi. And it's not a nice picture of the church. A nie je to pekný obraz. But
I think there's a lot of truth in it. Ale myslím si, že je v ňom veľa pravdy. She said she saw a lot of chickens running around. Povedala, že videla mnoho kurčiat, ktoré tak pobehujú okolo. But they had their head cut off. Ale majú sťaté hlavy. So you know how chickens are. Viete si to predstaviť, ako... They're running around. Tak tie kurčatá tak pobehujú všelikade. So she said sometimes in the church that's how we are. A povedala, že niekedy to v cirkvi je presne takto. We're running around, worried about all kinds of things. Bežíme kade tade a sme ustarostení rôznymi vecami. We're actually bleeding to death. Až krvácame, až na smrť. Because, and this is the important part, Pretože, a toto je veľmi dôležité, because we are disconnected from the head. pretože sme oddelení od hlavy. Nemáme hlavu. And who's the head? A kto je hlava? Jesus. Ježiš. I know that I'm a headless chicken very often. Ja viem, že ja som také kura bez hlavy veľmi často. Especially when I turn away from the good that he's offering me. A obzvlášť vtedy, keď sa otočím od toho dobra, ktoré mi ponúka. And I try to do it myself. A snažím sa to urobiť sama. Then I become this headless chicken. Ale potom sa stanem tým bezhlavým kurčaťom. So I should finish what she said to give you hope. A mala by som aj zakončiť to, ako to ona povedala, aby som vám dala nádej. She said, God is not calling us to be like chickens. Povedala, že Boh nás nepovoláva, aby sme boli kuraťami. God is calling us to be eagles. Ale povoláva nás, aby sme boli orlami. And she said, one wing is love. A povedala, že jedno krídlo je láska. And one wing, she did this, is power. A druhé krídlo, tak to urobila, je sila a moc. And she said, we need both of these wings to fly. Povedala, že potrebujeme obe tieto krídla, aby sme mohli lietať. To be the church that God has called us to be. Aby sme boli cirkvou, takou, ako Boh nás povolal, aby sme boli. Okay, I'm getting off the point, but I thought it was a good example. Trošku som odbočila, ale myslím, že je to dobrý príklad. It's very important for us to keep our eyes focused on Him who is good. Je veľmi dôležité pre nás, aby sme sa zameriavali na Boha, ktorý je dobrý. So, this God who is so good, teda tento Boh, ktorý je taký dobrý, merciful, je milosrdný, faithful, je verný, loving, milujúci. He's offering everything to us. On nám ponúka všetko. And when He came to the earth, a keď prišiel na zem, one of the ways that he showed this, jeden zo spôsobov, ako to ukázal, was He healed. Je ten, že uzdravoval. He healed and He healed and He healed. Uzdravoval a uzdravoval. And in the moments when He didn't heal, He did something even greater. A práve vtedy, kedy neuzdravil, urobil ešte niečo úžasnejšie. He resurrected the people from the dead. Skriesil ľudí z mŕtvych. So there's no example in the gospel when Jesus didn't heal. Žiadna evidencia nie je v písme, v evanjeliách, kedy by Ježiš neuzdravil. Or raised the person from the dead. Alebo by neskriesil človeka z mŕtvych. So I want to encourage you to keep your face turned to Him. Chcem vás teda povzbudiť, aby sme stále mali nasmerovanú tvár na ňo. And ask Him. A pýtať sa ho. And if somebody is having a hard time, a ak má niekto ťažký čas, we need to take them. Musíme ich zobrať. And not go down with them into the sorrow. A neprísť s nimi do toho smútku. But help them to look at Jesus. Ale pomôcť im pozrieť sa na Ježiša. Look, He's the one who can help you in this situation. Pozri sa, on je ten, ktorý ti môže pomôcť v tejto situácii. I'm sorry, I have to say one more thing from the convocation yesterday. Prepáčte, musím ešte povedať jednu vec z tej konvokácie včerajšej. They were giving some very discouraging statistics about Europe. Ponúkali tam veľmi nelichotivé štatistiky týkajúce sa Európy. Because of the Muslim population that is growing and growing and growing. Práve kvôli nárastu moslimskej populácie, ktorá stále narastá. And after you saw this video, a potom ako sme videli toto video, actually I turned to Stefan. Ja som sa práve otočila k Štefanovi. And I said, "Oh, good morning." A povedala som, že no, dobré ráno. Great. Že výborné teda.
This is very discouraging. Je to naozaj také, nie je to vôbec povzbudením. But the speakers there were saying, stop looking at the negative thing. Ale tí hovorcovia, oni hovorili, že prestaňte sa pozerať na negatívne veci. Stop looking at the mud. Prestaňte sa pozerať dolu do bahna. Stop looking at the headless chickens. Prestaňte sa pozerať ako tie bezhlavé kurčatá. Look at him. Pozrite sa na neho. Who's the healer? Na toho, ktorý uzdravuje. The one who sets us free. Ktorý oslobodzuje. The only one who is our hope. Ten jediný, ktorý je našou nádejou. They were speaking about saving Europe. Hovorilo sa o záchrane a spáse Európy. Sometimes it's easier to talk about that than saving ourselves. Niekedy je jednoduchšie hovoriť o tom ako o našej vlastnej spáse. In your personal life, it's the same thing. Vo vašom osobnom živote je to presne to isté. Stop looking at the mud. Prestaňte sa pozerať do bahna, the negative things. Na negatívne veci. Stop looking in this mirror where you see the distortion. Prestaňte sa pozerať do zrkadla, kde vidíme to porušenie. And just look at him and say, Lord, I need you. A iba pozerajme na neho a povedzme si, že Pane, potrebujem ťa. You are my hope. Ty si moja nádej. You are good. Ty si dobrý. And I need to be restored in my goodness. A musím byť obnovený v mojej dobrote. I believe that every time someone is healed, ja verím, že vždy, keď je niekto uzdravený, it's pointing to the time when Jesus comes again. Tak to smeruje a odkazuje k tomu času, keď príde Ježiš znova. And everything will be restored. A všetko bude znovu obnovené. God is preparing for us a great Sabbath. Boh pre nás pripravuje veľký šabát. God is preparing at the end of everything. Na konci všetkého Boh pripravuje veľký šabát. A great Sabbath. Veľký šabát. Where we will just be able to rest and enjoy God's goodness. Kedy budeme konečne môcť si oddychnúť a tešiť sa a vychutnať si tú Božiu dobrotu. But don't wait for the end. Ale nečakajme na ten koniec. We need to start practicing now. Musíme to žiť teraz. So I want to come back to the topic of rest. A preto sa chcem vrátiť do tej témy oddychu. Are you able now to rest and enjoy the goodness of God? Sme schopní teraz oddychovať a vychutnať si taký odpočinok v Pánovi a prítomnosť Pánovu. If the answer is no, ak je tá odpoveď nie, then what is keeping you from doing that? Potom čo ťa drží od toho, aby to tak nebolo? I'll give you an example from my life. Poviem vám jeden príklad z môjho života. So in Heinberg, at our house, we have a big garden. V Heinburgu, v našom dome, máme veľkú záhradu. And when people come to Heinberg, they like to go to the garden. A keď ľudia prídu do Heinburgu, radi idú do tej záhrady. Especially now when it's warmer. Obzvlášť teraz, keď je teplejšie. And so many times people say to me, wow, Sister Mary Paul, you're so lucky to have this garden. A veľakrát mi ľudia povedia, sestra Mary Paul, si taká šťastná, že môžeš mať takúto záhradu. Do you know what I think? Viete, čo si ja myslím o tom? I don't enjoy the garden at all. Ja si vôbec tú záhradu nevychutnávam. Because I go outside to the garden. Pretože ja idem do tej záhrady. And all I see is work. A všetko, čo vidím, je len práca. That's all I see. Je to všetko, čo vidím. So I don't enjoy the garden. Tak ja naozaj z toho nemám pôžitok z tej záhrady. It's not a place of rest. Nie je to pre mňa miesto odpočinku. But is the garden actually a place of rest? Ale je tá záhrada vlastne miestom odpočinku? Yes. Áno. The problem is me. Problém je vo mne. The problem is what's inside my head. Problém je v tom, čo je v mojej hlave. So I need to ask the Lord for healing in my brain. Tak ja sa musím poprosiť Pána, aby uzdravil moju myseľ. And say, Lord, fix the distorted image I have of the garden. Pane, naprav ten porušený obraz o záhrade, ktorú mám v mojej mysli. You know, I have to learn to walk out there.
Musím sa naučiť tam ísť and be grateful a byť vďačná and say, wow, Lord, I see your presence here. a povedať si, že Pane, že naozaj vidím tvoju prítomnosť tu. But I need healing for that. Ale potrebujem na to uzdravenie. And the end of the story, hopefully, A koniec toho príbehu will be that I can go in the summertime bude hádam to, že raz na konci v lete tam pôjdem and I can really rest. a budem môcť naozaj si odpočinúť. It's like an imagination right now. Teraz je to pre mňa len taká predstava. Okay, that's part of my story. Takže to je časť môjho príbehu. I think all of you have your own story. I know you do. Myslím, že každý z vás má nejaký svoj vlastný príbeh. And what is keeping you from resting and enjoying God's goodness? Ale čo ťa zadržiava od toho, aby si naozaj mohol tak spočívať, odpočívať Božej prítomnosti? I really ask you to think about this and pray about it. Naozaj vás prosím, aby ste sa toho Boha pýtali a modlili sa o tom. It's practicing for the final day. Je to taký nácvik na ten posledný deň. And we might as well start enjoying it now because we can. A môžeme to naozaj snažiť sa zažívať už teraz. We just need to turn our face to the Lord. Ale musíme len nasmerovať náš pohľad na Pána. Amen. Amen.